ala ke ka dugawu minɛ amina ya rabbi ala k'an bɛɛ dusu suma amin amin kamanaga bita kɔni o dugawu ye dugawu kelen de koyi bɛnkɛ ala k'i garisɛgɛ don i ka telefɔni na amina ya rabbi yasa i yɛrɛ dusu bɛ kinikini ni filan mun na o ka ban pewu nin telefɔni nin bɛ jɔn bolo a k'a kɛ ala ka na n'a ye Royal FM na yan ala k'an wele 74 56 13 34 wallahi bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ kɛ an bɛ i ka dɔn k'a fɔ an bolo kari ka don palan kɔnɔ ayiwa bɛnkɛ ne ko jɔn ninnu kumana Mali kɔnɔ yan wa les jeunes du mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts demandent le départ de la MINUSMA bɛnkɛ nin y'a nansarakan ye a walawala bamanankan na an bɛɛ ka nin faamu o bara funakɛni jɛkulu dɔ b'an fɛ yan ko mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts olu y'a ɲini ko diɲɛlamini sɔrɔsi minnu b'an fɛ Mali la yan k'u ka taa i kabako i ye sɔrɔsi ye wa bɛnkɛ ni danna an tɛna se ka nin tɔ nin faamu k'a ɲɛdɔn bɛrɛbɛrɛ dɛ ne tɛ dan ye o sabu maliɲɛnw ma dan ye ayiwa u ka kuma lasela jɛkulu min ni y'a f'i ye funakɛni jɛkulu don mouvement des jeunes don ko Yɛrɛwolo debout sur les remparts u ko MINUSMA kan ka taa de jɔn y'o fɔ u ka kuma lasela Sidiki Kuyate ko Mali juguw don k'u bɛ k'u banban Faransi de kan k'u ka taa ayiwa ko ni Faransi ni MINUSMA kɔni n'olu taara ka bɔ Mali la Mali jugu minnu bɛ k'u banban olu kan ka tiɲɛni kolokolo anw fɛ yan ko o jugu ninnu bɛ tunu u yɛrɛ ye porte-parole ko ten ko kabini san 2013 MINUSMA bɛ Mali la yan nka adamadenw fali de cayara fo siɲɛ 3 triplé jɔnni y'o fɔ Adama Ben Jara di bɛɛ ko Ben le cerveau ale de ye jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa ye ayiwa ko Mali tilalen 100 o 100 30 o de tun minɛnen don MINUSMA bɛna tuma min ko mais an bɛ don min na ko bi Mali tilalen 100 o 100 80 de porokotora ka bɔ an bolo o t'an ka mara kɔnɔ MINUSMA ɲɛ bosonni ɲɛna Ben le cerveau ko ten ko tuma o tuma n'u ka baara ka kan ka kurakuraya Mamada n'o de ye ka mandat renouvelé ko tarabasoluw bɛ caya o wagati yɛrɛ de Ben le cerveau kumakan don ale hali bi sa foroba baro in na sa conférence o tɛ kuma tigi ye sa wa ko baara kunfɔlɔ minnu tun dira MINUSMA ma k'a kɛ o de ye ka lakana sabati ka na ni basigi ye ka civiliw latanga ko nka n'i ko k'u k'u ka san 10 baarakɛlen bɔ k'a da i ɲɛkɔrɔ sisan k'u n'a fɔ an ye yeelenba don yan fɛ an ye jibondo dɔ sen yan fɛ an ye baara di denmisɛnnin dɔw ma nin sigidaw la a banna ko tuma MINUSMA de bɛ n'i bila an ka minisirisow place la gouvernement kɔnɔ sa wa ɲininkali gɛlɛn o ye Ben le cerveau ka kuma ayiwa i b'a dɔn k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka u don forokiya min kɔnɔ n'o de ye k'olu bɛ adamadenw ka hakɛ de tanga Ben le cerveau ko MINUSMA b'a fɛ ka kunnaya bɔ sɛbɛn dɔw de dilan n'o ye rapport ye min bɛ taa an ka ɲɛmaaw juguya la k'a kɛ komi n'olu ye faali cɛjugu de kɛ an ka ɲɛmaa ninnu olu dun ni Faransi tɛ kan fɔ bi walasa o ɲɛmaa minnu b'an kunna bi don n'a nataw la ka se k'u minɛ ka taa n'u ye diɲɛlamini kiirisoba la CPI donc k'u ye faali cɛjugu kɛ ayiwa Babada u ko ni Ala sɔnna ni seliba tɛmɛna ko MINUSMA bɛ taa dɛ k'u bɛ Mali bila kɔsɔ mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka kuma don fasiri kɛbaa ye Mahamadu Togola Mali bɛ bɛn bɛnkɛ o tɛmɛnen kɔfɛ mun kumaden bɛ Asimu kan dɛ o de bɛ yan dɛ ko Asimu Goyita comme Robert Gueye o y'a nansarakan ye ko Asimu Goyita i n'a fɔ Robert Gueye ale ye jɔnni ye i ka ɲininkaliw ka di kana hinɛ na dɛ a kuwalenbaw alternance gafe de ye nin fasiri Babada i b'a dɔn kalafili sariya kura min taara CNT fɛ ni Asimu y'a signé k'o bi bɔlɔn belebele de dayɛlɛ sɔrɔsiw ka ɲɛmaaba ye n'o ye Asimu ye a ka kɛ cɛbɔ ye président kalafili nataw la a n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen
k'u kana u kɛn bɛ k'o kalafili sariya in dilan k'o kɛ tire de ye ka bɛn Asimu ma ten k'a karankɛ daw bɛɛ yɛlɛ k'a bɛɛ bila tantankalanw n'a y'i ni da jamanakuntigiya kan a bɛ se k'i bolo bɔ a nɔfɛ o bonda dɔ ye jumɛn ye k'a ka wala sɛmɛ dɔrɔn kalo 4 yanni kalafiliw cɛ hakilina jiginna ni kalafili sariya min ni sɛbɛn fasiribaa yɛrɛ ko k'a sogololen don ɲɔgɔn kan cogo min k'a kɛra a tun bɛna kɛ sababu ye ka CNT ni gouvernement yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ko gouvernement yɛrɛ ko k'olu t'u yɛrɛ dɔn sariya in kɔnɔna na olu m'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ayiwa kuma min bɛ bi sa kana segin a la fiyewu dɛ o ye Asimu ka candidat ye dɛ o kuma de bɛ da caman na bi sɛbɛn fasiribaa ye ɲininkali de kɛ ko kuma ko ladilibaw tɛ colonel Asimu Goyita la wa k'a ladi ko walima o a jafara sɔrɔsi ɲɔgɔn fɛ de wa ani minnu jɛra ka coup d'état kɛ n'olu dɛsɛ bɛ k'a fɔ a ye ko Hasimu ka n'i bin nin ba in ji kan dɛ n'o ye jamanakuntigiya ɲini ye kalafili la ko sira min don i t'a kuncɛ yɔrɔ yɛrɛ dɔn ɲininkali gɛlɛn ko yala Asimu tɛ se ka misali ta an kɛrɛfɛ jamana dɔ la général dɔ tun bɛ o fana ye coup d'état kɛ i ye ɲininka ko o ye jɔn ye Robert Gueye jamana jumɛn Côte d'Ivoire o fana ye coup d'état kɛ a nalen jamanakuntigiya de hami nana jigi a kɔnɔ ko f'a ka taa kalafili la ko yala Asimu tɛ se ka walanda ta o ka taabolo la wa ko yala o baara belebele minnu bɛ Asimu yɛrɛ ɲɛ furancɛ fanga in kɔnɔ ko a dalen b'a la k'a fɔ o baara ninnu bi ɲa wa ko n'olu ma ɲa k'olu tɛna a ka sanga buru wa k'a y'o jateminɛ k'a b'i banba fanga sɔrɔ sira jumɛn kan a b'i banba fanga ɲini na jumɛnw kan walasa ka se ka malidenw bɛɛ lajɛlen ladon a ka hakilida la ko walima o a labɛnnen de don ka kalafili jaabiw sogolo k'u yurugu wa walasa ka fanga mara ɲininkali gɛlɛn o ɲininkali caman sɛbɛnnen don Asimu na yan ko Asimu sirannen don mun ye n'a tɛ fanga bila de quoi a-t-il peur s'il laisse pas le pouvoir ka sɛbɛn fasiribaa ko colonel Asimu Goyita k'a kan k'a faamu baara belebele minnu yɛrɛ b'a bolo bi a k'i cɛsiri o la a ka kɛ fara ɲɔgɔnkale a ka yeta ka bonya kosɛbɛ a kana ni hakili ni fɛɛrɛw ye min bɛ se ka jamana in jɔ a k'i dabɔ politiki la pewu pewu ko n'o tɛ ale bɛ misali d'a ma hakilina jiginna général Robert Gueye ye yɔrɔ ale ye coup d'état kɛ e bɛ hakili b'a san na Robert Gueye san le 24 décembre 99 décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ su ko coup d'état kɛra Noël Ari Kona Bejela Noël su yɛrɛ u ka kulukulubaw mɔlen tuma min n bɛna an pɛrɛlen furushɛti ni muruw b'an bolo k'an bɛna sogo ɲimi panw bɛnkɛ y'a sɔrɔ setini dɔ bɛ ne bolo o waati setini moto setini bɛnkɛ a tun bɛ tɛntɛn bɛnkɛ b'a sɔrɔ 2019 b'a sɔrɔ Jakarta ma na fɔlɔ dɛ setini de tun bɛ yen Delta ani P50 setini RSI ani P50 junior ani Tasaba olu de tun bɛ sanga la mais Tasaba de tun bɛ sanga o de tun bɛ sanga la Bamada ale ye coup d'état kɛ Ari Kona Bejela Noël su yɛrɛ dɛ ayiwa ka sɔrɔ ka sɔrɔsi jɛkulu sigi olu ye fanga furancɛ fanga kɛ n'o de ye Conseil national de salut du peuple comme an ta ye ɲɔgɔn na CNSP Asimu fana y'o de sigi u kɛlen kɔ ka Asimu kɛlen kɔ ka IBK ka fanga dabiri olu fana sɔrɔsiw ye o kulu dɔ de sigi ko CNSP le 18 août 2020 général Gueye Côte d'Ivoire ye sa fanga de nana diya kun fɛ sa a kɛra ko fali kɛlen ka di dun a ko f'a k'i bolo bɔ président kalafili fɛ o pala u ye sariyaw sogolo ɲɔgɔn kan k'o kɛ tire ye k'o bɛn a ma yan'o cɛ cɛ o cɛ bɛ se k'a bati kalafili la a ye ji d'a caman kan caman ye dugu bila bɛɛ bolila fan bɛɛ fɛ i b'i jɔ tunin dɔ la i sirifu bɛɛ b'o la politigimɔgɔ bɛɛ a y'a bɛɛ da kɛ gɛrɛw i kumana dogodogonin fo cɛ kelen ko sabu ko jama t'o kɔ Laurent Gbagbo a jɔr'o de la a y'o to yen k'a n'o ka taa kalafili la ko sabu c'est le maillon faible de la scène politique ivoirienne ko sabu o bɔra siya min na o siya man ca Côte d'Ivoire i b'o siya dɔn Bitew ko Bitew man ca kosɛbɛ donc hali ni Bite bɛɛ votera a ye a tɛ se ka ale bati
ayiwa walasa ka yɔrɔ fura k'a jɛ ni hakilina ye min nana Robert Gueye la général coup d'état kɛla Bamada a commencera fɛn fɛn b'i kun bɔ fanga nɔfɛ a b'i kun tigɛ dɔw y'u yɛrɛ ta n ko dɔw fɛ yan Alassane Ouattara y'i yɛrɛ ta nka dɔ wɛrɛ fɛ yan Henri Konan Bédié y'i yɛrɛ ta nka dɔ wɛrɛ fɛ yan Laurent Jacques Bédié y'i yɛrɛ ta ne ko k'i kun bɔ n ye n yɛrɛ ta k'i jo don sɔnjalen kana n bila yɛlɛ la Bamada o tuma la sa kalafili yurugu wo bagabagali baw Bamada a ma se ka babo ci général Poussissi n'o ye général coup d'état kɛla ye u nana kalafiliw jaabi bɔ kuma min a y'a ye babo b'a ɲɛ a y'a yɛlɛma a kunjugu kan a y'a yɛlɛma a kunjugu kan ja bɔnɛ y'a sɔrɔ ko bɔnɛ y'a sɔrɔ dɛ kalafili jaabi yɛlɛma a kunjugu kan ani jama ka bɔ Robert Gueye ye min kɛ i b'a dɔn général coup d'état kɛla ye Sentɛgɛ ani Kolaba janfa alimami ka t'i dogo a yɛrɛ wolodugu la ale taara yɔrɔ la wa ka dugu bila f'i wolodugu taar'i sigi k'ale bɛ sigi a ka yiriforo la a welela yen ne ka na sigi fanga la o coup d'état kɛlen don k'u y'a wele yiriforo la man ka na sigi fanga la o yɔrɔ tɛ gafe kɔnɔ mais pour te dire que n yɛrɛ tun sen b'a coup d'état la quoi k'i to Mali la ka don coup d'état non j'étais commandant de l'armée ivoirienne on démissionnera ka na de bawo ko k'a bɛ n kan tigɛ n nana monsieur le commandant an ka taa a tɛ fɔ monsieur le commandant mon commandant a tɛ fɔ monsieur le procureur monsieur le procureur o bɛ se k'a fɔ monsieur le juge o bɛ se k'a fɔ mais monsieur le commandant mon commandant ou bien monsieur le lieutenant ou bien monsieur le colonel mon lieutenant voilà mon commandant mon colonel mon général mon maréchal mon marshal dɔ ye jumɛn bɛɛ la sisan commandant an bɛ n'i bila ka taa terrain kan mais j'ai démissionné si j'étais toujours militaire ça b'a sɔrɔ n bɛ kuluba o Asimu ninnu tun bɛ fanga di ne ma ko n ye ɲɛnatigɛ u fa ye n ye quoi voilà Ala k'an kisi coup d'état ma voilà coup d'état ma ɲi ne t'a fɛ nka ko dɔ de ka fisa ni ko dɔ i y'o fɔ an tor'o la fo septembre kalo tile 19 2002 u nana a fɔ ko fanga karaba yɛlɛmali dɔ tun kan ka kɛ n'o ye tentative de coup d'état ye ko Robert Gueye nɔ don ka yɔrɔ ɲini Mamada k'a minɛ k'a fa Babo ka escadron de la mort ma u ye Gueye fa assassiné ayiwa Sɛbɛn Fasiriba ko k'ale bɛ min ɲini Asimu fɛ k'a k'i a ka walanda ta Gueye ta in na dɛ a kan'i bolo bɔ fanga nɔfɛ dɛ président kalafili la dɛ a k'i jija fanga furancɛ fanga in ka ɲɛ a bolo fo bɛɛ ka nisɔndiya wa a ka taa a bɛ se ka segin ka na tuguni i komi Ala ka hinɛ ne denkɛ la a tɛ ten o y'a kɛ cogo min k'a ka misali ta o ma ko nka jama min bɛ kulela kɔ bi ko n'a y'i ta o ɲagaɲaga fɛ ka jamanakuntigiya k'a b'a ka sɔrasi fini bɔ ka tubabu duloki don vɛsi k'i yɛrɛ banban fanga la ko Robert Gueye ka bana kisɛ na yɛlɛma a fɛ dɛ o bana bɛ sɔn ka yɛlɛma a fɛ k'ale b'a ka kuma ninnu sɔn ji la ni yɔrɔ saba de ye tiɲɛ saba a fɔlɔ ye jumɛn ye ko a ka sanga in n'o tora ka jɔsi ka bin transition bɛ ka taa ɲɛ dɔ bɛ ka bɔ sanga la ko sabu baara minnu b'a kɔnɔ n'a dɔw ma ɲa a bɛ kɛ sababu ye a bɛ mangoya n'a mangoyara Mamada bon ko embargo wulilen min filɛ nin ye fɛnɛ k'u bɛ sɔn ka wuli dɛ grève banbaliw ni fɛnw transition laban tuma ninnu na ko n'a m'i cɛsiri Mamada ko lagosi bɛ sɔn k'a sɔrɔ a k'i hakili to la a ko ale ka kuma sɔnjila filanan ye jumɛn ye nin si tɛ Asimu ɲini kuma ye quoi nin bɛɛ b'a juguya kuma de la nin si da man d'a la quoi défaveur k'a ti foyi tɛ dɔn politique la a tɛ fɛn dɔn politique la dɛ ko politique bambaw bolo kurulen don a ɲɛ dɛ minnu y'a ɲɛdɔn k'a dɔn na kari minnu bɛ jamana in dɔn politique sira kan k'u b'a tunu k'u b'a dabira da la ko n'i dun jiginna kɔ la bambaw bɛ kɔ min na e ye sagadennin ye i tɛ ji dɔn k'u b'i ɲimi u b'a ɲimi n'a jiginna a ko ale ka kumasɔnjila sabanan ye jumɛn k'o fana tɛ kuma fitinin ye dɛ
yalaw est-ce que a bɛna parti belebelew sɔrɔ minnu b'a dɛmɛ nin ko in na wa ko ka d'a kan walasa i ka se ka kalafili ɲɛ sɔrɔ ka se sɔrɔ a la f'a k'a sɔrɔ i ni dankɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn bolo ɔ fanga ɲinitɔnw na dankɔrɔbaw dun bɛ yan nɔ ADEMA bɛ yen URD bɛ yen RPM bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman kana ɲinɛ an ka parti kɔ parti de an ka parti fana bɛ yen i n'anw yɛrɛ dɔrɔn farala si mun kan an bɛ gagner nkalon ci yibali fɔ an ka mot d'ordre yurugu.com terminé an tɛ ba fɛn na ala ka hinɛ président na kaw Gambie ala ka hinɛ ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ suma babara ko yalaw naam Asimu dalen b'a la k'a bɛ se ka nin dankɔrɔba parti belebele 3 in sɔrɔ k'a kɔkɔrɔma don wa o parti 3 yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ na farafarali ni kɛlɛ b'olu kɔnɔ bi a ka bon hakili ko a bɛ gɛlɛya colonel Asimu bolo a ka se sɔrɔ jamanakuntigi kalafili nata la nin kadara ninnu kɔnɔna la ani nin ko minnu sogolelen don k'ale b'a ka kuma kuncɛ ni jumɛn ye o de ye bɛnbaliya ni tigɛzoya min bɛ coup d'état kɛlaw yɛrɛ ni diɲɛlamini tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kelen lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen min b'an fɛ yen fila sɔrɔ kunnama dɔgɔyali min bɛ yen saba sɛbɛn fasiri b'a ko donc mon colonel sachez raison garder k'i hakili jɔ kow fɛ Jules Sisɔkɔ ale ka kuma fɔlen baasi tɛ bɛnkɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ bɛnkɛ ne ko jɔn ninnu ka seli diyara dɛ comment taxi maaw kɛ mun y'u ka seli diya donc a sababu ye mun ye après 6 mois d'arriéré à la Comatex les travailleurs enfin mis dans leurs droits o kɔni y'an nanzara kan kɔlen dalen ye o bɛnkɛ o ka sɔrɔ ne ma foyi faamu a la nka ni sera k'i nɛn dɔ la ka wala a bɛ faamu kalo 6 sara min t'u dulonnen bɛ Comatex maaw kan ye n'a ma d'u ma Mamadu bɛɛ wulila k'i ta d'i ma k'i bila i ka hakɛ kɔnɔ seli ɲɛkɔrɔ la aw Comatex baarakɛlaw ouais mais de jayi ma ɲinɛ i fa ka tɛmɛ siraw kan ko i ba jɔ dɔ furu k'an to Comatex de la kun bɛ to ka pisi damadɔninw suɲɛ ka jigin n'o ye Père Zo walayi Père Voleur fils Zonde o tɛ Père Zo fils Zonde voilà yani ka tɛmɛ ni nin babu ye an ka sigɛriti dilayɔrɔ bɛ yan ko Sonatam ala voilà an kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ baara kɛ Sonatam na ye Sonatam baarakɛla si tɛ yen min ka duloki pɔsi dɔgɔyalen tɛ 6 ye o y'a dɔgɔyalen ye dɛ Liberté yɛrɛ a ka don paquet kɔnɔ a kisɛ de tɛ na fɔlɔ voilà ni baarajigi duman sɔrɔ u bɛ kisɛ de kɛ ka pɔsi ninnu fa tewu k'u bila ɲagama k'u bila n'u bɔra u b'a kisɛ laban feere bitigitigiw ma olu b'a don paquet fitinin kɔnɔ mais o de la u bɔtɔ da la sa Bawara bolo tɛ kɔrɔta ka foli kɛ donc kɔrɔ ni ce ka fɔ k'i b'i bolo kɔrɔta a bɛ se ka fɔ duloki a b'a bolo kɛ ka duloki an b'a n'a y'a bolo kɔrɔta ka sɔrɔ a ma duloki siri kisɛ bɛ bin bolo kɔrɔta tɛ yen dɛ Sonatam baarakɛla bɔtɔ la k'a ka bolo kɔrɔta n'a y'a bolo kɔrɔta kisɛ bɛ donc kunkolo de bɛ kɔrɔta an b'a a tɛ kun i la koyi Sonatam kulukɔ jara kulukɔ 3 an b'a mɔgɔ kan de bɛ kɔrɔta ko mɔgɔ min bɛ ka kibaru fili quoi bolo tɛ kɔrɔta dɛ Ora Comatex maaw ka seli diyara nka nisɔndiya ko ye a kɛra tuma na a bɛnna tuma ma info matin de ye nin fasiri o b'a ko min fɔra k'a kɛra ko ye an ka transition ɲɛmaaw u filɛ nin ye ka Comatex baarakɛla minnu ka kalo 6 sara kun bɛ yen Segu Mamada a sarala a ma sara diyala koyi a kɛra sama-samali yɛrɛ de bɛ min dɔn nka kunnafoni yɛrɛ cɛtigɛra k'a d'an ma jɔnni fɛ Numumori Kante ale ye secrétaire général ye syndicat 2 yɛrɛ nana fara ɲɔgɔn kan minnu tɛ bɛn yɛrɛ dɛ olu nana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ kɛ Comatex kɔnɔ INTM ni CSTM Comatex Segu maaw ma ban an bɛ Segu an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye ne yɛrɛ denkɛ bɛ o Alassane Tangara kɔni an b'a fɔ k'a Tangara roi de Segu n den don c'est ça bon kunnafoni duman filanan ye jumɛn ye a ko in na dɛ u tun kan ka avocat ka wari de sama ka bɔ wari in na fɔlɔ ka sɔrɔ k'a tila dɔrɔmɛ ma bɔ a la k'a di avocat ma a kulukutu de dira an ma ten
ah ben ay chaman soro e yete naga blogi bo ngum na ga boga ke kan kano ke ben a photo tani kono ke ah te ka wari tai halala de do o fole chegana kulu utu be buli ka no photo la je ndu su chene ga ni bonya korban tati telephone ngana ibini mun ki ko tobo itita telephone ni ngana nay ala ka don gartige amina o da nga dossier be ba kono wala o di juro yere be na o ko laydu min tara traition ma o fe ka kera de awo u ya laydu time kuma taxi ma o ko kalo woro asarala alhamdulillah bara dun tun jora yi ko soro de dogayara bara jora d'accord mais an ka korolen min be awo o kadama o de kele de tun willa jodo a ɲɛ sɔrɔ la akadi o ba nafolo ka jibila do wa to don million 600 ha 600 millions hatisa o de tilala an barakɛla 1300 cɛ jena kabini tɛnɛ kalo in tile naani tubarkala an ka zagala b'an kun ɔhɔ hawa no meta mobili kelen sa numori kante ko ten a tɛ mobili sɔrɔ kuma taxi sara ka ca wa a manevuru de ka ca sara man ca mais a bɛ dɔ bɔ nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ kalo wɔɔrɔ faralen ɲɔgɔn kan seli ɲɛkɔrɔla in na mais mun fi a bɛ dɔ ka so laban dɛ seli ɲɛkɔrɔla na saga yɛrɛ ta n bɛ bila prix min na sa a tɔ kɛ n bɛ tɛgɛ fɔ ye sisan i b'a ko ne jigi bɔ o kalo wɔɔrɔ sara in de ka an ka so la ka so tɔ laban tɛ baasi ala k'i ka kuma jaabi amina rabi bara an ma sɔrɔ nɔgɔya la dɛ kiriko kɛlɛ wulila nin ko la syndicat ko kɛlɛ wulila nka juge ale ye décision ta ko jamana kan ka an ka wari sara di kolo faso foroba nafolo la an n'a ka kan ayiwa ko hali n'a sɔrɔ a ko ni donyɔrɔ n'u bɔyɔrɔ cayara sa a kɛra sababu ye syndicat fila yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ o la u wulila ka kɛlɛ kɛ hali avocat contre la dɔrɔmɛ tɛ bɔ an ka wari la avocat ko an niyɔrɔ bɛ bɔ a la gouvernement ko muk dɔrɔmɛ tɛ di avocat ma ayiwa mamada i b'a dɔn an maa 800 ni maa 6 anw de y'an bolonɔ bila sɛbɛn na k'a yiri ka taa kopi 1 di Choguel ma f'a ka bureau la ka taa kopi 1 bila Kiriso la an tɛ jɛ an ka wari nin mɛnna dɛ an ye jama kɛ ɲɔgɔn kan mamada ka bɔ fo k'i fasa lycée tɛmɛna n bɛ bonya o parce que wari sɔrɔla kalo 6 sara hali n tun ka kɛ koma taxi baarakɛla nin waati na ka radio baara bila quoi c'est trop tard mais c'est ni ye n tɔgɔ di n k'u ɲinɛna n kɔ u bɛ sɔn a t'a ye sɛ comme u y'a dafɔ ka ko maa 1300 1300 ayiwa k'u y'an bila an ka hakɛ kɔnɔ vraiment an nisɔndiyara an kɛlen ka nin kalo 6 sara in dafalen dalen ɲɔgɔn kan k'a d'an ma koma taxi baarakɛlaw ko k'u bɛ foli belebele ta k'a di président Asimu Goyita ma o min y'olu kulekan mɛn ko nin wari in kɔni nin bɛ kɛ sababu ye jatigɛ ni kɔnɔnafili fɛn fɛn tun b'an na seliko in na u la seliko in na a ɲɛnabɔra ne ta ma ɲɛnabɔ fɔlɔ ayiwa a bɛna ɲɛnabɔ bɔra i b'a dɔn ni ko n'i ye ko in mɛn ne ye sen na dɛ avocat kun b'u niyɔrɔ min ɲinina baarakɛlaw ka wari na o de don u taara fo CNT la Conseil national de transition Choguel dun tun y'a fɔ a ka baara bolodalen ɲɛfɔtɔ CNT la Choguel da magara kuma la a ko ale dabali banna nisɔngoya bɛ ale la baarakɛlaw ka nin wari tɔni ma sara kun min de la komi an bɛ nin ɲɛ jɔ a fɛ ka issue wuli k'u bila baara n'i y'a jate minɛ walasa nin ɲɔgɔn na kana kɛ cakɛda wɛrɛ fɛ gouvernement ko aw ka wari sarali sisan an b'a kɛ banki sira fɛ bɛɛ bɛ t'i ta banki la ko n'o kɛra nin ɲɔgɔn na gɛlɛya wɛrɛ tɛ kɛ kelen o la fɛnɛ wari donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ bɛ ye joli dira banki la joli bɔra k'a mana kɛ cogo cogo sa kiritigilamaw kɔni ye nin décision min ta nin ye mamada ko dutigi caman nisɔndiyara dɛ dɔw kun t'a dɔn u b'u kalifa yɔrɔ min yɛrɛ sa kabini usine datuguna mamada dɔw kun t'a dɔn u bɛ min dun sini sɔgɔma ayiwa n'an taara OMH la sa n'o ye OMH n'o office malien de l'habitat an ka nafolo ni sɔrɔ minisiri ale y'a jira k'a fɔ ko o baarakɛ yɔrɔ in ani énergie
ani kuma taxi ku bunu fregete yelema tuguni olu min ni juru cayalen bɛ nin cakɛda ninnu na kosɛbɛ OMH ni EDMSA ko juru cayaru la kosɛbɛ u mago bɛna jɔ nafolo belebele caman de la min bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 2,267 2367 milliards ni chiffre ka jan dɛ voilà nin cakɛyɔrɔ saba mago b'o wari de la walasa u ka se ka ninakili baara ka kɛ jɔcogo t'a la ministre Sanu de ko ten Sanu n'o kɛra ni u y'u cɛsiri o cogoya la ka yuruguyurugu kɛlɛ babara ka baara kɛ ni ladiriya ye k'i b'a ye ko nin ɲɔgɔnna gɛlɛya tɛ cakɛda ninnu si sɔrɔ n'i ko jɔnw ka seli jara seli tɛ ja ka tɛmɛ nin kan n'o tɛ bɛnkɛ commandant baarakɛla tellement sɛgɛn y'a dɔw minɛ f'u donna radio baara la a caman donna radio baara u bɛ dɔnkibaru bɛɛ kɛ wa n'u ye dɔnkibaru daminɛ Orange Money ko kuma de b'u da e bɛ ka gɛrɛ n na dɔɔnin o tɔ ye n tɔgɔ ni n jamu de tɔ ye n tɔgɔ ni n jamu dɔrɔn de tɔgɔ bɛ bɛɛ la jamu bɛ bɛɛ la ala ka don i garizigɛ la ko y'i basi ko ma taxi baara ma ka na radio baara kɛ Orange Money ka d'a tigi ye i bɛ na o i bɛ kunna n sɔnjalen mana n tɔgɔ min da bi téléphone nin kɔnɔ tɔgɔ o tɔgɔ b'a kɔnɔ n b'a bɛɛ bulukuru ɲɛ kelen kelen bɔ i kɔ la a bɛ n kɔ kɔni gulo bɛ bɔ a la a bɛ nale o e yɛrɛ ka WhatsApp yɛrɛ dɔrɔn maaw je te dis an ka taa ni journal de ma wara an ka taa bɛnkɛ an ka taa décourager quoi an ka taa bisimila an ka taa bɛnkɛ basketkɛlaw ka kibaruya bɛ cogo di o don f'an ko k'u banna ka jouer tan Mamada paraw ni bɔrɔkɔrɔbila kɛra ko wɛrɛ bɔra a ko la koyi radiation de 7 joueurs des Aigles A de basketball par la Fédération malienne de basketball 2 points radier ces jeunes joueurs n'est nullement la solution Mamada an ka bololabtolacila minnu taara n'u banna ka tola ci f'a kɛra sababu ye u y'an sen bɔ a ko bɛɛ la an da ma fama a kuma ma i ka don u ka ɲɛmaaw de sa u filɛ ka tolacila in maa 7 k'olu gɛn yɛrɛ olu ti tola ci Mali tɔgɔ la yan tuguni i kabakun i b'a la wa ayi ne ye basketteur kɔrɔ de o kelen ni y'o ye gafe min y'o fɔ o de ye les républicains voilà Mali bololatola n'o ye basketi ye a bɛ ka gɛlɛya la tɛmɛ ni waati in na a ma deli ka gɛlɛya ɲɔgɔn min sɔrɔ an ka bololatolacilaw de banna ka tola ci Uganda juguya la o dugusɛjɛ ka ban ka tola ci Nigeria juguya la Rwanda ayiwa n'i dun y'o kɛ kaban tɔn in yɛrɛ sariya b'a fɔ ko ka e sen bɔ a bɛɛ la ko ka sen bɔ a bɛɛ la an ka bololantolacila ninnu bannen ka nin tolaci 2 kɛ o kɔni kɔrɔ ko farafinna yɛrɛ bololatolaci tɔnba o tɛ FIBA ye Fédération internationale de basketball olu ka sariya y'a fɔ cogo min an bi bɔ a la de sɛlɛku mɛlɛku le Mali a été éliminé de la compétition ayiwa n'o dun kɛra ministre min cɛsirilen don funakɛniw ni farikolo ɲɛnabɔ la ani k'a dɔn a ka bolofara min n'o cɛsirilen don farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kow la n'o ye direction nationale d'éducation physique sportive ye ani bololatolacilaw yɛrɛ ka tɔnba n'o ye fédération de basket ye olu bɛɛ ye nin ko kɔn k'a ma bɛn a kɛra dantɛmɛ waleya ye k'u ye ntolacila n'o ye nin min kɛ nin k'u ye Mali tɔgɔ tiɲɛ ka Mali la maloya ka Mali danbe bɔ a la n'u ka taabolo ye ayiwa ɲɛmaa ninnu dimina u ma dan o ma koyi bololatolacilaw ka ɲɛmaayaso n'o ye fédération ye olu taara vitesse sanfɛla la kalo in tile 5 u kun tɛ kunnasini ye u ye kunnafoni bɔ k'a cun u ka président danga de bɔra ka kuma i b'o tɔgɔ da Meti Ag Mohamed ale bɔra k'a fɔ ko ntolacila 7 olu tɔgɔ jɔsira de fo k'u sa olu ti ntolaci Mali tɔgɔ la tugun ka da u ka nin kɛwale in kan o ye jɔn ni jɔn ye Kulubalaka t'a la nka a daminɛna ni n bɛnkɛ dɔ tɔgɔ ye a maraka de ka ca n bɛnkɛ jumɛn tɔgɔ i b'a dɔn Jambu Musa Jambu don i b'a sɔrɔ a den don n'o tɛ Ibrahima Jambu ko Ibrahima Jambu e tɛ ntolaci ya tugun Mahamadu Kante ayi Ibrahima Saunera o ye maraka ye ayi Sadio Dugure ayi Dirisa Balo ayi Umaru Balo aw tɛ ntolaci ani bɛnkɛ Ibrahima Sidibe
kum tarawla kama yala kera kuna jay kulubala kama yala kera kuna jay ayo o ni nyangeli sa basketi nyemaw yo de ta u kele ko ka segasagalu bela jele ke ka tla ka ye bololo sira ka nunu de fle ka kuma jugu ta ka fotuni fédération ma bololo sira ka esike wala réseaux sociaux mayna benge fefe vidéo bla abegena ku ye jamana la maloya ayo naam fédération ali bi u be ku ka nyangeli ni ka akun waleya ka tietigiya u ya yira ka fo ko ni ya sie folo ye mali tola cilaw kan ke min be gosi jamana yɛrɛ danbe la ko nin tɛ maliyɛn jugu ye ko foyi kuma k'u bila nin na k'u yɛrɛ ka jamana maloya communiqué ye nin de fɔ communiqué ma dan ye dɛ kelen ko ka faamu ni hakilisigi bɛɛ lajɛlen di tuma min ministre min cɛsirilen don farikolo ɲɛnajɛ la ale ni bureau fédéral n'o ye fédération de basket ye babada u ko ninnu sɔnna cogo di ka mali yira ka mali kɛ mali tɛgɛlɛ dɛ ne bɛ ko tɛgɛlɛli diɲɛ bɛɛ kɔnɔ tan ayiwa kabako don dɛ yɔrɔ ni nin fɔra caman b'a fɔ u jo b'u la nin tɛ kɛ dɔw yɛrɛ ko k'u kuma k'u ban ka taa tusa mais e ka dɔn kibaru lamɛn bani an ka taa a yɔrɔ min tɛ fɔ dɛ n bɛna don yen de babada ne ko munna an sera fo yan dɛ fo ka taa se ninnu ka ban ka jouer fo ka taa se u ka maa wolonwula gɛn fo ka taa se ka nin kɛ mun y'an se nin yɔrɔnin na yanni ka jigi i bin yɔrɔ la i bɛ jigi i talo yɔrɔ la o ye taa yɛrɛ bɛnkɛ tiɲɛ don joueurs banna ka jouer k'an tɛ tola ci sabu tɔrɔmɔɲɔ min kan ka d'a ma n'o ye prime ye aw ko a b'o d'a ma yanni an ka don avion yɛrɛ kɔnɔ ka taa o bɛ min u ko a ma a ye taa a b'aw sɔrɔ yen ayiwa o wari ma d'olu ma joueurs ko k'o kɛra jɔnmaya de ye olu bolo wa o ɲɔgɔnna de kɛra u basketteur caman na dɔw ta bɛ san 2 bɔ bi u bɛ boli la wari nɔfɛ hali sini a ma sɔrɔ ayiwa wa u ka taama sira in yɛrɛ fana ma labɛn dɛ a voyage ma labɛn u y'a diyagoya k'a sogolo yɛrɛ de koyi a kɛra sɛgɛnkisɛ bilen dan ye wa maa 12 de kan ka taa basket équipe y'o ye dɛ équipe normale 12 mais 15 personnes de bɛ sélectionner quoi comme i t'o dɔn n b'o f'i ye voilà o 15 personnes n'o sélectionné la sisan tournoi mana se 12 bɛ taa mais u taara ni 10 de ye parce que ka gɛlɛn 10 personnes ma dɛ mɔgɔda parce que ka gɛlɛn 10 personnes ayiwa mamada donc tɔrɔmɔɲɔ ma di awɔ bon sɛbɛn fasiriba ko tiɲɛ kɔni don a kɛra maloyala ko ye ko mais u tun man ka sɔn ka don avion yɛrɛ de kɔnɔ ni wari ma di o yɔrɔ la joueurs jalaki yɔrɔ ye yana aw ka taa aw selen kuma min ka aw ban ayi a y'aw ban kabini aw ma taa fɔlɔ k'o de kɛra u jalaki yɔrɔ ko n'o tɛ n'o bɔra yen tiɲɛ filanan de ka kunna n'a bɛɛ ye o tiɲɛ bɛ jɔn ni gosi fédération jamana ɲɛmaaw ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ farikolo ɲɛnajɛ minisiri so ntolacilaw yɛrɛ de dalen tɛ nin bolofara nin si la u dalen t'u la u b'u nɛgɛ tuma bɛɛ de tɔrɔmɔɲɔ ko in na u y'u miiri jumɛn na olu kɔrɔ minnu kɔnna u ɲɛ n'olu taara nin ntolaci sugu la u k'olu ma de a ye taa an b'a d'aw ma u selen an ka wari bɛ min a ye ntolaci n'aw tilala a bɛ d'aw ma u tilalen an ka wari bɛ min a y'an kɔnɔ fo sini balontan ka jugu o ma dɛ hali sini o juruw bɛ yen san 2 ko mais u b'a kɛ komi u tɛ foyi kalama o ko la munna bɛ denmisɛnninw jalaki dɛ minnu y'u ka hakɛ de ɲini ko munna jamana t'a yɛrɛ jalaki a cakɛla minnu cɛsirilen don nin ko la munna u t'u yɛrɛ ɲininka dɛ jɔnni ye denmisɛnninw gun ka don maloya dingɛ in kɔnɔ olu tɛ wa ko jamana jumɛn ni bonya ni ɲaminɛ b'a la o denw bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la cogo di k'a sɔrɔ kɛlɛkɛ marifa t'u bolo ɲininkali gɛlɛn ko layiduw bɛ taa mais a si tɛ bɔ a sira fɛ bɛɛ ɲɛna maa si t'a kuma fɔ u t'a k'u hami yɛrɛ ko fédération min yɛrɛ kan ka tolacila ninnu kɔkɔrɔma don dɛ o yɛrɛ tulo tana y'a kuma ye an ka tɔrɔmɔɲɔ bɛ cogo di maa t'i jaabi k'a b'i komi fédération ani minisiriso olu bɛɛ bɛ ka buru fiyɛ buru kelen na i b'i jigi da jɔn kan nin cakɛda fila la
o jaabi ye min ye i b'o dɔn ntolacilaw yɛrɛ de danaya de banna u ni nin cakɛda fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a furakɛ ko de y'a to u y'a kɛ nin kɛcogo la ko nin baara sugu de kan ka dabila Mali kura kɔnɔ n'an ko k'an bɛ Mali kura de kɔ tigitigi ko ne tɛ ka denmisɛnnin ninnu kɛ wa Mamada k'o t'a fura ye o u filɛ k'u gɛnni min kɛ nin ko nin t'a fura ye ko sabu u ye ninnu gɛn ninnu ɲɔgɔnna wɛrɛw de bɛ tila ka wuli tuguni Ibrahima Jambo Mamadu Kante Ibrahima Saunera Sayo Dugure Diri Balo Umaru Balo Ibrahima Sidibe k'olu ɲɔgɔnna caman de bɛ dilan ni nin ko kelen in kɛra olu fana na don u b'olu fana gɛn wa Sɛbɛ Fasiriba ko ko tant que an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya fédération ani minisiriso n'u ma layidu futa dabila ntolacilaw ye ko tuma caman nin de bi kɛ ntolacilaw de bɛ i ka dɔn u bila en plein vol an ka jamana in kɔnɔ yan ko kuma ko k'a fɔ farikolo ɲɛmaaw ye a kɛra faso cakɛlaw ye o a kɛra fédération ye o u ka tile u ka tiɲɛ fɔ joueurs ye u k'u dala k'a la bato u ka fara ka ntolacilaw la munumunu k'u kɛ komi gerebu u yɛrɛ ka hakɛ nɔfɛ u dun b'a sɔrɔ u wɔsi de la i tɛ ntolaci n'i ma wɔsi u wɔsi ji de don u kan'u la munumunu o nɔfɛ i n'a fɔ gerebu ko Ala k'a don tulo kunna de la i b'o kɔrɔ dɔn a b'o n'entendre salut Adama be Fofana ale ka fasiri do ka lasan labo wala adiri ala bɛnkɛ ji sɛnsɛnnen min ka di kunnafoni mana walawala a kɛbaa ɲuman fɛ i n'a fɔ i ta ni si bɛnkɛ a bɛ faamu ka to sa Ala ka ne kɛ fédération président ye basket la Mali la yan ni ɲɔgɔnna tɛ ne ka joueur sɔrɔ abada non bɛnkɛ fɛn ninnu fɛnɛ kanu b'e la cogo min na mana n'a b'i sɔrɔ dɛ ayi Mamada dɛ Mali yɛrɛ de kanu bɛ ne la i ye minisiri ye nin ni mɔgɔ si t'o la baara kɛ tiɲɛ kan dɔrɔn faso in kanu hinɛ jamana in na cɛ Mali sɛgɛnna sa hinɛ tungarankew la u degunnen don tunga fɛ u degunnen don faso kɔnɔ u bɛ se ka kɛ cogo ne ta ye Mali ko de non n'i ye sira bila ye yan ayi n b'i latile bɛɛ ba i ka surafana la ka si kɔngɔ la kana siga fiyewu tungarankew ka mugan minɛ bɔ bisimila bɛnkɛ ne jɔn denmuso fila bɛ kaso la Général Ismaël Cissé o jɔn ye an dun t'a ma fama nin kuma ma o e ka tɛ la justice malienne acculée par Mali Jolide wa deux points deux filles du général Ismaël Cissé détenues pour une affaire banale awala bamanankan na bɛnkɛ an ka taa Mamada ko jɛkulu dɔ bɛ yen ko Mali Jolide an t'a ma fama nin kuma ma olu ni kiiri tigilamaw sorobalen don ɲɔgɔn na koyi o kɛra sababu ye fo an ka sɔrɔsi dɔ bɛ yen général Ismaël Cissé ale denmuso fila olu bɛ boli u yɛrɛ ɲuman na ko kuntanko la une affaire banale fɛn min tɛ kun bɔ les républicains k'a bɛ ɲini ka caya ni kalo kelen ye bi i k'a dɔn général Ismaël Cissé a denmuso fila Fati ni bɛɛ k'a ma ko Dɛdɛ Pulo ani Aminata Cissé olu minɛlen don Bole dɛ musow ka kasobo min bɛ Bamakɔ yen ko Bole yakili t'a la Bole min bɛ cour d'appel kɛrɛfɛ awɔ n'o man jan o don Atidebugu Touré bɛ tɛmɛ o la dɔrɔn o tuma i sunkuru dɔ de ye kaso kɛ yan ni tɛmɛ non n fa de bɛ baara kɛ o kɛrɛfɛ n'i bɛ taa papa fɛ yen n bɛ to ka tɛmɛ cour d'appel n'i bɛ tɛmɛ yen na ka taa tiɲɛ bon o yɔrɔ in yɛrɛ de don Ala kana kɔnɔ don se muso si ma Bamada i k'a dɔn kiiri dɔ de wulilen don bɔlɔlɔsira jɛkulu dɔ kama n'o ye Mali Jolide ye Siselakaw sa les balimamuso fila olu welela Sega Kɛnbu la procureur commune 3 de y'u wele i k'a dɔn u ye fɛn dɔw ye u ka bɔlɔlɔsira kan n'o ye Facebook ye Mali Jolide ye o t'o Facebook jɛkulu in ye sa wa Mamada olu nɔ minɛna ni ka taa u bila dogodogonin na ko sabu u ye dantɛmɛ wale de kɛ jamana k'u to jamana kɔnɔ ka dantɛmɛ wale kɛ jamana kɔ kan ani ka nafolo nɔgɔlen ko k'o jɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye nanzarakan na crime transfrontalier terrorisme et blanchiment d'argent ayiwa kunun kun ye don jumɛn ye kunun kun ye araba ye kalo tile 6 tɛ wa général Ismaël Cissé a bɔra a kumana kunnafonidilaw ye a kɛrɛfɛ a burankɛ b'a kɛrɛfɛ Musa Kondo wa Musa Konda yɔrɔ dɔ la a sɛbɛn Kondo yɔrɔ dɔ ko Konda a mana kɛ min y'a fila la o ye Aminata Cissé in cɛ de donc général Cissé n'a burankɛ u bɔra ka journalistes wele u kumana u ɲɛ ayiwa u ko k'u ka ale denmuso fila bila awɔ ko sabu u nɔ minɛna min na dalu si ma ye a la k'u nɔ b'a la nin ko dibilenba in na
Général Cissé ale ka kuma la a ko Fati n'o ye Dere Pulo ani Aminata Cissé ko u tun kan ka u tun ye lafiya bolomadalen yɛrɛ sɔrɔ koyi liberté provisoire juma dɔw kalo tile fɔlɔ u y'o d'u ma nɛgɛ ɲɛ 17 waati u labɛnnen sa f'u y'u ka minɛnw yɛrɛ siri sa ko nin y'an taatɔ ye so Mamada nɛgɛ ɲɛ 19 waati gardiw nan'u jɔ da la ko sibiri ka ja turu nɔngɔ aw tɛ bɔ Allahu akbar la kalimandi kasobo gardien nana ko k'a ma bɔ aw ti bɔ a ye sigi aw nɔ la ka d'a kan procureur général de la cour d'appel Bamako o de ye appel kɛ ko u bilali min fɔra provisoire la k'ale b'i kɔ da o la ale y'i kɔ da o la yɔrɔ kiiri ko an da magara la o don an ye nin fɔ o don na i y'a fɔ u ma kiiri minɛ communiqué la k'a di commune 6 ma pôle antiterroriste et de lutte contre blanchiment d'argent du tribunal commune 6 olu ye dossier lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ayiwa olu y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la minɛkun tɛ Sunguru ninnu muso ninnu na quoi Sunguru tɛ sa muso furulenw don muso ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnen na Fati ni Aminata nka procureur ba bɔlen filɛ k'i kɔ da a ko la cogoya min na i b'o procureur ba tɔgɔ dɔn Laji Sara avocat général ale nana o décision de gosi ka bin Général Cissé ko nin ye kumasuli ko de ye k'an bɛ cogoya min na bi sariya kan ka boli a sira de fɛ u ma se ka bɔ ni dalilu si ye min b'ale denmusow nɔrɔgɔ nin ko la bɛɛ ko a dossier lankolon de don ko kun foyi t'a kɔrɔ o tuma k'u bɛ u minɛ k'u bila yen mun na ale denw don wa muso furulenw de don dɛ denbatigiw de fɛnɛ don u denw yɛrɛ ye denmisɛnninw de ye dɔ den ye san 2 dɔ ta ye san 4 dɔ ta ye san 8 ko mais u t'ale denw kɔ dɛ nin ko in kolokolobagaw dɛ u bɛ ale Général Cissé yɛrɛ de kɔ u t'ale denw kɔ dɛ ko n'u b'ale kɔ u kana ale nɔfɛ ale bɛ yan a lafiyalen ale labɛnnen don ka taa kaso la u kana ale nɔfɛ ko n'u nana ale nɔfɛ o tuma la ale bɛ nɔ bɔ kun min na u bɛn'o fɔ ale ye k'o dalilu yira a ye fili min kɛ u kana ale nɔfɛ k'ale tɛ se ka tigɛ a ka jamana kiri la o ayi ale tɛ se ka tigɛ a ka jamana kiri komi ale kuma sulula de ka da a kiritigɛla dɔw kan Général Cissé de ko ten a ko procureur k'i kɔ da ninnu ka bilali kɔ a la n'a fɔra ko o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ tugun Mamada k'o bi kalo ni kalow de ta ka sɔrɔ procureur m'i da don nin kuma la ko ka da ka dalilu foyi de t'u o tuma ale bɛ bɔ k'a denw ka bilali laɲini an tora la kuma dira burankɛ ma n'o ye Musa Kondo ale Aminata cɛ de ye ale yɛrɛ dusu tiɲɛnen a muso bɛ kaso la tile 50 ni kɔ bi dalilu ma sɔrɔ a la a kɛra sababu ye ale yɛrɛ bɛ baara kɛ présidence de la dɛ a y'a démissionné il a démissionné de son poste de conseiller spécial du président de la transition a démissionné la ko sɛgɛsɛgɛli de bɛ ka kɛ bɔlɔlɔsira dantɛmɛwalew kan n'o ye cybercriminalité ko mais hali n'i b'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ dalilu ɲini kɛ mais dalilu foyi ma sɔrɔ olu musow kan u ye mun de kɛ u ye mun fili kɛ Fati ni Aminata Cissé u yɛrɛ tun ka liberté dir'u ma dɛ u tila ka n'u jɔ de k'aw tɛ taa k'a ma bɔ ko procureur y'i kɔ da o sɛbɛn fasiri b'a ko yanni nin ko in ka kun cɛ sa burankɛ kɔni ko n'o ye Musa Kɔnda ye ale ko ale tɛna kuma jɛnya ni dossier in na mais kiiri ka kɛ a la ka tiɲɛ fɔ a la ni nɔ ma ye u k'u bila u k'u muso d'u ma ka taa n'u ye ayiwa ko fɛn min ye bilali bolomadali min kɛra n'o ye liberté provisoire ye u kun y'o min d'u ma procureur de tilala ka n'o bɔ a ma a ko ale ma foyi de faamu procureur ka o ko la procureur général de la cour d'appel ale ma foyi faamu o la ayiwa ko sabu dossier lankolon de don foyi t'a kɔ o bɔ k'a to u musow ka bɔ ka t'u ka furu la denw bɛ yen u ti taa yɔrɔ si o ni nɔbɔli bɛ continuer u k'a continuer ko mais nin kuma in na ko sariya ma fɔ tiɲɛ ma fɔ a la dɛ ki ale muso bali ka bɔ kɔni ko la loi n'a pas été dite awɔ u minɛli kun yɛrɛ kun foyi t'a la k'u ka taa kun ɲini yɔrɔ wɛrɛ mais ale dalen don a ka kiiri la jamana kiiri la o tuma a b'a ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni ye Musa Kondo ka kuma lamɛn a ko ɲankuma ko kiiri tigilamɔgɔw sigalen de don balimamuso 2 na n'o ye Cissé 2 ninnu
k'u ni Facebook maa ninnu n'o ye bɔlɔlɔsira jɛkulu in ye Mali joli den k'u sigalen bɛ n'olu de bolo tɛ ɲɔgɔn ma ko olu b'a fɛ u ko sɛgɛsɛgɛli da kɛnɛ kan ka na n'o dalilu ye kɛ ko mais lafiya bolomadalen fɛnɛ ye adamaden ka hakɛ dɔ de ye o n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la olu dabali banna o affaire kelen in kɔnɔ lafiya bolomadalen dira dɔw ma mun na a ma d'olu muso a tun dir'u ma yɛrɛ u tila k'a minɛ mun na ni dalilu jumɛn ye ayiwa sɛbɛn fasiriba ko tɛmɛsenna la sa i b'a dɔn tribunal commune kati district de Bamako dossier kun b'olu de bolo u y'a minɛ o la n'o ye Mali julidenw ka dossier yɔrɔ bɔlɔlɔsira dɔ b'a kɔnɔ ko jarabi.com i ko ten o ye jɔni ka yɔrɔ ye a bɛɛ bɛ bɔlɔlɔsira in kan jarabi.com i bɛ groupe min na sa jarabi awɔ aw ka groupe in jarabi bɛ mɔgɔ mago sa dɛ ne ko jarabi yɛrɛ taara minɛ bɛnkɛ ale ye jɔni ka mɔgɔ ye jɔni musoman de don jarabi ya jɔn de don dɛ bɛnkɛ a taara jarabi.com na u y'a minɛ ka sɔrɔ k'a di pôle antiterroriste et lutte contre le blanchiment d'argent tribunal commune 6 de Bamako le 12 mai 2022 ayiwa o la commune kati kɔni ale tun ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ a ko la yɛrɛ bɔlɔlɔsira in ko ka Mali joli den i y'a fɔ MJD min kɔfɛ maa dɔw de kɛn bɛ k'i bugu o kɔfɛ ni profil f'u ye o tuma la Mamada ka tiɲɛniw kɛ sa nafoloko b'a la bagabagali b'a la n'i ma wari d'a ma an y'i ka nin ko cɛjugu ɲɛ an b'a fili fiɲɛ fɛ o de ye chantage ye ka don maaw ka adamadenya gundo kɔnɔ k'a bɔrɔtɔ o n'a nkalonjugu n'a nɛnnikisɛ bilenw ani ka wali ɲɛdaw ta k'o nɔrɔ o ɲɛda la n'o ye usurpation d'identité numérique ye Mamada ani ka muso ɲini k'a di cɛw ma proxénétisme jarabi.com Zamzam ji la n'i ko jɔn denw minɛna Général Cissé bɛnkɛ an bɛ ya bani Sirifɛkɛ ka kuma an b'o fɔ yɔrɔ nin na yan ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'Ala ye tiɲɛ dɛmɛ baara banna o n'i y'a digilen maa min na dɔrɔn i tɛ tiɲɛ kan siga t'o la Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Mamada n'i tɛ tiɲɛ kan jɔ bɛnkɛ Sirifɛkɛ ka kumakan kelen min ka di ne tulo ye a waati bɛɛ o de ye nin ye Mamada tiɲɛ de ye batarafɛn ye wa tiɲɛ tɛ fɛn fitinin ye Ala yɛrɛ tɔgɔ de ko mulukulu haku o ka bɔ yen Ala ko ale n'a ka Alaya bɛɛ ale tɛ se tiɲɛ la i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye ni ɲin banna k'a f'i ye o de ye dimanche émission yan faso jɔ kɛnɛ chaque dimanche 17h 18h30 radio Royal FM a bɛɛ bɛ farasikaw ka 19h chaque dimanche Ala ka diɲɛ faso jɔ kɛnɛ 17h 18h30 i bɛ weleli k'a la direct la 00223 21 76 23 06 i b'i da don baro la bonya ni karama ni yɛrɛ dɔn ni danbe kɔnɔna dɔgɔyama t'a la nin t'a la kɛlɛ t'a la fasoko de don bisimila kɛlɛ ni gbɔyɔ tɛ ayi bɛnkɛ ne Burkina kibaruya Burkina Faso wa deux points kabako la rencontre avec les ex-présidents n'entrave pas les poursuites judiciaires engagées contre certains. O ye nanzarakan wala bamanankan na bɛnkɛ fa Mamada n'an taara Burkina Faso ko président kɔrɔw bɛna wele u ni coup d'état kɛla président in bɛna sigi ka kuma ko mais o t'a bali minnu nɔbɔlen don kiiri sira fɛ k'o y'o bannen ye dɛ ayi o n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la président Damiba n cousin den tɛ yan i cousin den don n cousin den don o kɔrɔ k'i den don wa n den don i den don bɛnkɛ e kɔni bɛ diya san i denw bɛ fanga la i kɔrɔ bɛ fanga la non bɛnkɛ c'est à dire e kɔni n'a sɔrɔ yaro la aw kɔni ara denw de ye sa aw kɔni bɛ ara ka so de bɔ de la sa mais sonja min bɛ na dɔrɔn telefɔni ayi denko in na quoi sonja min bɛ na dɔrɔn n den min ka di n ye o de ma kɛ n sago ye i den jumɛn de ka di e Mamada i ka di ne ye nin Asimu ye dɛ mais dɔrɔmɛ t'i kun i bɛ don ni n ka hɛrɛ cɛ o de y'a to n ye Asimu fisaya n'i ye bɛnkɛ sisan n bɛna min kɛ sisan i yɛrɛ i bɛna ye ko ba de don bɛnkɛ n bɛ coup d'état kɛ Ukraine président na an bɛ sigi Ukraine i ni jɔn ka Asimu to fanga la ka taa sigi Ukraine ko mun kɛra Ukraine président bɛ se ka mun kɛ ne ye Asimu tɛ se ka min kɛ ayi ko ne bɛ k'a président o wɛrɛ i ye hɛrɛ sɔrɔ cogo cogo dɛ ni Ala bɛ miliyari 10 d'i ma tunga fɛ dɛ a fɔ a ka miliyari 8 d'i ma k'i to i faso la
Oye. Mawara. Naam. Burkina coup d'état kɛlaw ka ɲɛmaa n'ale de bɛ fanga la bi o tɛ Damiba ye wa ni Ala sɔnna sini Burkina jamana kuntigi 5 minnu balolen don a b'u sigi k'u kuma ɲɔgɔnya nka a y'u bɛɛ wele Blaise yɛrɛ bɛ don ye bi de o u ka fɔli la dɛ Bawara sini Wagadugu ye nin ye koba ye dɛ Burkina maa min bɛ fanga la ye bi n'a nana coup d'état sira de fɛ o de ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba Jacques tɔgɔ ka jan dɛ lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba Laurent Jacques dafara sisan jamana kuntigi kɔrɔ minnu balolen don dɔw n'o bɔlen don kiri la dɛ kiri bɛ dɔw kɔ yɛrɛ de o dɔ ye jɔn ye Blaise Compaoré kiri b'o kɔ o dɔ ye jɔn ye Yakuba Isaac Zida kiri b'o kɔ jamana ɲɛmaayaso ye nin kunnafoni de bɔ k'a bi u welela u bɛna sigi mais yan'o cɛ an da ma fɔ a kuma ma o président kɔrɔ 2 minnu yɛrɛ bɛ Burkina kɔnɔ ye a y'olu lasigi a n'olu kumana a ye coup d'état kɛ min yɛrɛ la n'o ye Roch-Marc Christian Kaboré mon ami yɔrɔ ale ye fanga ta 2016 2022 san 6 Michel Kafando welelen don nin tɔnsigi in na ale ye fanga ta 23 septembre 2015 29 décembre 2015 a ma san yɛrɛ sɔrɔ i y'a fɔ Yakuba Isaac Zida ale yɛrɛ kɔni ale ka président dana tile 10 ni dɔɔnin de ma o 1er novembre 2014 18 novembre 2014 Blaise Compaoré de mɛnna fanga la 15 octobre 1987 31 octobre 2014 ok san 27 Papa Jean-Baptiste Ouédraogo 82 83 san 1 o bɛra ko nin ɲɔgɔn nin tɔnsigi ko nafa belebele de bɛna y'a la mais kiri bɛ minnu kɔ a jamana kuntigi ninnu na o t'u ka kiri bannen ye dɛ ni tɔnsigi banna kiri b'a ka baara kɛ Blaise Compaoré yɛrɛ si bɛ san hakɛ min na bi i b'a dɔn a ka kɔrɔ ni ne san 1 a ye san joli o la san 70 ni 1 tiɲɛna nka ka kɔrɔ ni san aye bɛnkɛ tiɲɛ hakili lajigi san kana yɛrɛ si ban joona cɛ san 70 ni o bɛnkɛ ça veut dire que ye san 70 70 ans n da fili a ka kɔrɔ ni ye ni san 23 de san 23 juste voilà n'Ala basi ye mercredi nata o ye n ka anniversaire le 13 juillet nous sommes les enfants du 13 juillet la veille de l'indépendance française 14 juillet. Nous sommes les enfants de la veille du 14 juillet. Oui, 14 juillet. 13 juillet. 14 juillet, moi. Ah bon. Ma fille, on dit là que Warje Fouché tout, je suis un yo, il est ambassade de la quoi. Voilà. C'est pas facile ko ko jea be Blaise Compaoré san 70 ni kili yɔrɔ ale Burkina mara san 27 la a kirila kɔ dɛ o de jugé par contumace k'a don kaso la Abrikalo tɛmɛnen Abrikalo tile 6 tɛmɛnen a si kaso ni tɛgɛ dara ka don o don a b'a si de kɛ kaso la k'a kun kɛ jumɛn ye Sankara ka fagali a nɔ minɛn'o de la 1987 ayiwa Sankara ka denbayaw ka avocat o de bɔra k'a fɔ ko Blaise Compaoré k'a a kirila si kaso o dossier bɛ yen ko a ka ani minɛni de ka kan awɔ k'a kɛ wo la donc a bɛ komi olu ma jɛ ni a nali ye tɔnsigi n'a ka tila ka taa n'an y'ale to an bɛ se jɔnni ma Yakuba Isaac Zida Yakuba Isaac Zida yɔrɔ ale fana porokoto ale bolila ka taa ɲɛnɛmadogo kɛ min Canada ayiwa kabini Roch-Marc Christian Kaboré ka mandat fɔlɔ la 2016 ale tɔgɔ bɔra gafe dɔw kɔnɔ n'o ye sɛgɛsɛgɛli gafew ye k'a ye tarabasuli kɛ jama wulilen k'a ye jama tarabasu wulili min kɛra Blaise kama a nɔbɔlen do fɛnɛ kiritigilamaw fɛ nafoloko yurugu dɔ la waati min a kɛra président waati kunkurunin kɔnɔ gouvernement kɔni min bɛ yen bi coup d'état-kɛlaw ka gouvernement min bɛ yen bi olu ka kumalasela de bɔra k'a fɔ n'o ye Lionel Bilgo a ko Blaise Compaoré ka nin taama in ka na o kɔni siga t'o la mais Zida ka nali siga dɔɔnin b'o la kɔnɔ tɛ Blaise bɛ na i b'a dɔn juin kalo tile 21 tɛmɛnen coup d'état-kɛlaw ka ɲɛmaa Damiba min bɛ fanga la bi ale tun ye Roch-Marc Christian bisimila ani Jean-Baptiste Ouédraogo an da ma fɔ ma o kuma ko o ko in y'a yira k'a fɔ bɛɛ ni kelenya hakilina min bɛ sɔrɔsikɛ in na ka Burkina ka den bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ko nin y'o siraw de daminɛtɔ ye
a y'o min bɔ a da dɛ ka Burukina bɛɛ kɛ fa kelen ba kelen bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko o baaraw de daminɛtɔ filɛ nin a bɛ jamana kuntigi 5 minnu balolen don a b'u wele k'u sigi an bɛ jamana in aw y'a dilan cogo di a ye na faamuya ni ye kura ye n'i ko mun bɛ Burukina n'Ala sɔnna sini o de bɛ yen an bɛ Burukina bɛɛ fo an bɛ fo pompe dilanna b'an fɛ yan Francis Tapsoba pompe mɛlɛkɛ Bawada n'a y'i ka mobili pompe dilan non baara banna pompe injection a b'o dɔn kojugu mɔbilitigiw kungo ye o y'an kungo ye ne ka foto Ala k'i fara an kan amina rabi Ala ko dugawu minɛ ne bɛ dugawu kɛ o tɛ dugawu de kɛ e bɛ ne gɛn de ka bɔ hɛrɛ kan a bɛ fɛ ka mobili kan i ka sa furu bɛ fɛ ka wotoro i ka mobili i ka n bɛ fɛ a ka falen de a bɛ a fɔ n ka wotoro n bɛ fɛ a ka falen kati n ka wotoro n'a sɔrɔ Guinéen ka cɛ min fatura comédien fatura la Kuntago Kuntugo de ko ni mobili kura wuli k'a fɔ ko Babara n sera ni ɲɛ de n'o tɛ n ko tun b'a fɔ n ko tɔnsigi n ko n welelen don a kɛnɛ mais n'i ɲɛ lajɛ dɔrɔn n ko cɛ nin kɔngɔ ma ne bɛ ka ne kɔnɔ cogo min n kana ye nin tɔnsigi mais ne fɛnɛ m'a dɔn fiyewu ko nin tɔnsigi bɛ bagi ba ta voilà ne bɛ ten i bɔra kɔfɛ sira ne bɛ ten de n bɛ to ka bɔ i bolo furancɛ don nin tun ko n bɛ yen sisan Ala o hôtel dumanba o tɔrɔmɔɲɔba min bɛ d'a ma frais de voyage frais de mission per diem ouais e yɛrɛ n'i ka élément kɛlen ka ɲɔgɔn ye o ye seliko ɲɛnabɔ ye ni Blaise kɛlen ka ɲɔgɔn ye a ye de Rock Rock ye n terikɛ de o tɛ baro ye dɛ o tɛ nkalon ye dɛ kana bɔ yen fo Sikaso bɛnkɛ o y'a sɔrɔ a t'a dɔn k'a bɛ kɛ président yɛrɛ président kɔni da ka il avait démissionné de l'Assemblée MPP Blaise ta ye CDP bisimila ne ko jumɛn ma bonya kɛli ma a dada bonyana fɔli ma n den ja i tɛ ɲinɛ ko fɔ abada ko ni ko ma bonya kɛli ma a ti bonya fɔli ma abada une femme meurt en plein mariage de sa fille on évite d'informer les deux mariés bɛnkɛ e ka nin fɔ ta ne ma nin fɔ Makari ko fɔ bamanankan na ni muso in de a den ka kɔɲɔ yɛrɛ u bi dunu ni bala fɔla tuma min a yɛrɛ wulila ka dɔ sɛbɛkɔrɔ kɛ mabada k'i sigi chaise kan Ala y'a ka baara kɛ a yurula ka bin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un o ye tiɲɛ ayiwa babara nin kɔɲɔ in de yɛlɛmalen filɛ ka kɛ sanga ye denba fatura kɛnɛ kan kɔɲɔmuso ba nka a ma furu tiɲɛ dɛ awɔ cogo di ayiwa babara u ka du bɛ yan jamu yɛrɛ bɛ yan an bɛ divokaw bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ silalakaw ka ca ye n yɛrɛ jatigikɛ dɔ ye ale sigilen bɛ divo ye n tun b'a ka so luwase la yanni n ka yɛlɛma Sila Medine a ka da sinen filɛ Zɛriwa ka so kɔfɛla la an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ fo babara kasara de ye Silala ka du gosi ani hire babara u bɛ kɔɲɔ yɛrɛ tan ni fila fili la tuma min kɔɲɔmuso ba yɛrɛ nisɔndiyalen dɔnsen min bɛ ka kɛ a b'o dɔn cogo dɔn a b'o dɔnkiliw dɔn bɛɛ nisɔndiyalen tuma min na yɔrɔ kɔɲɔ in bolo dalen silamɛw don dɛ divo silamɛ ka ca dɛ nka Silala kati ka ca silaw bɛ yen dɛ silaw bɛ yen i wɛrɛ n'i ko ne ma k'e sila ye dɔrɔn ne b'a k'i bɛ bɔ divo dɛ a caman b'a ko awɔ u b'a fɔ ko awɔ an wulila ye de ka na nin yɔrɔ ye ayiwa donc funakɛnin ninnu ka furu de sirila nin cogoya la mabada furusiri kɛra a ɲɛ kan silamɛ furusiri de tun don dɛ u ye worow siri mabada ka kutubaw kalan ka furu dagaw fila ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya bolo kan o la sa i n'a fɔ ko kɔɲɔ yɛrɛ sa a kɛra nisɔndiyaba de ye jama nana dunuw nana balaw nana kɔɲɔmuso jatigɛlen tɛ o a ti jɔrɔ foyi la sabu a ba y'i labɛn a kama de a musaka n'a nafolo sabu ba in ye tɔn belebele dɔ ɲɛmaa de ye tɔn misɛnnin caman de fɛnɛ b'o kɔnɔ ayiwa yan'a ka taa cɛso la sa a ba ko fo k'a kɛ fɛtiba de o de ka y'a dɔn min bɛna kɛ k'ale denmuso ka kɔɲɔ tɛ se ka kɛ ten wara u ye kow bɛɛ labɛn dumuni bɔra fan bɛɛ fɛ tasa fitininw bɛ sigi tasabaw sanfɛ de nisɔndiya daminɛ dumanko ye denba yɛrɛ nisɔndiyalenba n'a teriw bɛ dɔn na dɔrɔn
dongli dɔ bi bila dɔ bi ta dossier dɔ bi bila dɔ bi ta a sigilen a ka association n'o y'a ka tɔndenw boloma fara bɛ ka na suur'a kan cogo min u bɛ ka suur'a kan wari ni finiw na sanuw na masiriw la a sigilen bɛ segin kan a bɛ k'olu fara fara ɲɔgɔn kan sa ayiwa dɔw bɛ n'a fo yɛrɛ ka ɲɔgɔn sunbu u tora nisɔndiya a wulila ka dɔn kɛ tuguni o bɛ ka n'i sigi a sigilen de chaise kan dɛ a yurula ka bin ten o ma bila daga jan da la ko an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la yire taara n'a ye mais ani n'i ma se hali dɔgɔtɔrɔso la a fatura mobili kɔnɔ mobili min kun bɛ taalen n'a ye a fatura o kɔnɔ ayiwa minnu taara n'a ye sa n'o ye somaw ye sa olu nana jate de minɛ ayiwa u ko min don aw kana to maa si ka bɔ nin kalama a gundo ka dan ani ɲɔgɔn cɛ yan o bɛ se ka kɛ wa nin ko in bonyara kojugu ayiwa ninnu kɔni b'u ka kɔɲɔ ginta k'a ye sa ayiwa o la sa waati min na u ye sira ta k'u bɛ taa ni kɔɲɔmuso ye a cɛla la divo a bɛ taa cɛ fɛ yen sa u taara u donna kɔɲɔso la gintan na dɔrɔn maa si t'a dɔn ko nin ko in bɛ se ka don kɔɲɔso la foyi tɛ yen nisɔndiya dɔrɔn kɔɲɔdenw bɛɛ ma yɛrɛ kɛ sa sɔgɔmada fɛ 6h du matin kunnafoni dara denmuso tɔgɔ kan tulo kan k'a pan ka bɔ sunɔgɔ la ten pawu k'i ba sara kunun nin sa cogo in de la mais an ma sɔn ka fɛn fɔ aw ye aw ka kɔɲɔ su fɔlɔ kana na goya kabini o fɔra sa mamada kasi dɔrɔn bɔn kun ka bɔn sen kan ne ba kɔɲɔkɛ fana ma sigi ten kɔɲɔkɛ ye ci bila o yɔrɔnin kelen bɛɛ ka délégation wuli ka taa ire pour que ka taa musokɔrɔba ka janaja ko bɛɛ lajɛlen labɛn ale ba don ale buramuso fana don mamada ni nin ko in ma bonya kɛli ma a man ka bonya fɔli ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn bɛnkɛ ne o bɛ dan sigi bi t'a la ni ala ka jɛ nka kinikini min bɛ ni baara sera ka kɛ o kan i ka telefɔni min pɛrɛdira bi telefɔni min buruna bi ni ala ka jɔn ɲuman min a kɔni kɛra ka bɔ Sanibugu la Musa Jalo ka étage ka na se radio la yan sinon sɔgɔmada in na ne ye message répond ni téléphone bon sele ya ɲɛna ko ɲinana k'a to so ka madame wele ni deski ka téléphone olu y'a sonné so kɔnɔ a bɛ sonné mais mankan tɛ so fan si ɲɛgɛn kɔnɔ wo salon kɔnɔ chambre à coucher kɔnɔ a bɛ sonné mais téléphone tɛ yen ka bureau ferekete bɛɛ yɛlɛma a tɛ yan fɛnɛ donc n y'a ye n y'a bila n kun de i b'a sɔrɔ a binna i b'a sɔrɔ a binna donc ni maa min ye téléphone finman don kɔfɛ pochette in t'a la voilà kɔfɛla ye warijɛlama don a vitre yɛrɛ cilen voilà a bɛ répondre kan n bɛ k'a wele tan a bɛ répondre kan e ka wele tan k'i jɔ tan kabako don mais foyi ma bɔ ala ma voilà ni yɛrɛ de don ni ne ka répondeur vocal yɛrɛ voilà donc ni min o mɔgɔ ye o kuma téléphone sɔrɔ hali ni ma dɔwɛrɛ k'a don courant na n'a sera ka mɛnɛ an b'a weleli min kɛ n'an y'i sɔrɔ an bɛ taa an minɛ i bolo i mana kɛ yɔrɔ min na a banna bɛn ala k'a don an garisɛgɛ la ala ka o kɛ a ka ala yɛrɛ bonya kosɛbɛ 76 29 62 76 numéro n'i y'a wele sisan dɔrɔn Laurent Jacques ka numéro don a ka téléphone de buruna kɔ donc yasa an dɔ bɛ se ka taa minɛ i bolo i bɛ se ka 74 wele 56 13 34 o ye ne yɛrɛ Mamada ka numéro ye wala ka radio Royal FM yɛrɛ fixe wele 21 76 23 06 voilà bɛna ni numéro fɛn fɛn wele a bɛɛ bɛ ɲɛ a bɛ ye ou bien kana n'a ye Royal la dɔrɔn mɔgɔ min sɔrɔ a dɔrɔn ou bien n'i bɛ ne Laurent yɛrɛ ka so yɔrɔ dɔn i bɛ taa n'a ye so hali n'i m'a sɔrɔ i bɛ madame sɔrɔ yen n'i bɛ madame sɔrɔ yen denmisɛnninw bɛ yen kosɛbɛ voilà mais i ka to an ka ɲɔgɔn ye k'i ladiya parce que ala jɔnw de bɛ nin baara se ka t'a la ala k'a don n'a tigi kɛra ala jɔn ye kɔni k'a dɔn ko magoɲɛfɛn don n ka baarakɛ minɛn de don voilà a bɛ diya n ye kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn ni ala ma baasi kɛ sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tana gosira telenw an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan n'ala ka jɛ n'o y'a sɔrɔ téléphone yɛrɛ yera
Mamadaw nisɔndiya bɛ jigiya ni y'o bɛ juguya da bɛɛ an bɛ bɛɛ fɔ a bɛ yanni sini dɔnkibaru cɛ an y'a jira ala la an b'a jigiya k'a bɛ ye ala k'a 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 ye